मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पानी जिंदगी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे खुश्क और गर्म मुल्कों में एक सऊदी अरब ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे रेत में दफन कर दिया है। वही सऊदी अरब जहां बारिश बरसना किसी मौजे से कम नहीं, जहां दरिया और झीलें तो दूर की बात, एक कतरा पानी भी कई बार सोने से कीमती लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? जब लोगों को ऊपर पानी की सख्त जरूरत है तो इसे जमीन के नीचे क्यों छुपाया गया? क्या ये पानी जाया करने का मंसूबा है या कोई हैरान कुन टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर दिया है? और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम दुनिया के नक्शे पर निगाह डालें तो सऊदी अरब का बेशतर हिस्सा रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। यहाँ की जमीन पर बारिश बरसना किसी खुश नसीबी से कम नहीं होता। साल भर में औसतन सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश होती है, जो इतनी कलील है कि पूरे मुल्क की जरूरतें पूरी करना तो दूर की बात, किसी एक शहर को भी मुकम्मल पानी फराहम नहीं कर सकती। इसके अलावा सऊदी अरब को एक और बड़ा चैलेंज गर्मी की सूरत में दरपेश है। यहाँ दर्जा हरारत गर्मियों में अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसी तेज धूप और गर्म हवा में अगर पानी जमीन पर रहे तो लम्हों में बुखारात बनकर खत्म हो जाए। यानी जितना भी पानी ऊपर मौजूद हो वो ज्यादा देर महफूज ही नहीं रह सकता। दूसरी जानिब माहिरीन ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर सऊदी अरब सिर्फ बारिशी और कुदरती जेरे जमीन पानी पर इन्हिसार करे तो ये मुल्क चंद सालों में खुश्क होकर रह जाएगा। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने कई दहाइयों पहले इस बहरान को हल करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये मंसूबे इतने आसान नहीं थे। पानी को संभाल कर रखना, गर्मी और बुखारात से बचाना और लाखों लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जंग के मुतरादिफ था। इसलिए सऊदी अरब ने सबसे पहले बारिश के पानी को जमा करने के लिए मुल्क भर में 522 डैम्स बनवाए, जो बारिश और सैलाबी पानी को रोककर महफूज करते हैं। ये डैम सिर्फ पानी का जखीरा करने के लिए नहीं, बल्कि सैलाब पर काबू पाने, ज़राअत के लिए आबपाशी फराहम करने और जमीन के नीचे मौजूद पानी को रिचार्ज करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ मक्का के इलाके में 60 बड़े डैम्स हैं, जिनकी मजमूई गुंजाइश 232 अरब गैलन पानी तक है। इनमें से एक मशहूर डैम होली डैम है, जो मक्का के करीब बनाया गया। इसकी तामीर 2003 से 2009 के दरमियान हुई और ये मुल्क के सबसे बड़े डैम्स में शुमार होता है। ये डैम मकामी लोगों को पानी देने, खेतों की सैराबी और सैलाबी रेलों पर काबू पाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा चैलेंज सामने आता है। बारिश के पानी से मिलने वाला जखीरा आर्जी है, मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि अगर कई साल बारिश ना हो तो डैम्स भी खाली रह जाते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने सिर्फ डैम्स पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपनी तवज्जो एक और बड़े खजाने पर लगाई, और वो है जेरे जमीन पानी। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक सऊदी अरब की जमीन के नीचे 26 ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है। सुनने में ये एक नाकाबिले यकीन खजाना लगता है, जैसे कि पानी की कोई ना खत्म होने वाली झील छुपी हुई हो। लेकिन हकीकत यह है कि ये पानी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो बारिश से आहिस्ता आहिस्ता रिचार्ज होता रहता है, जिसे तजदीदी पानी कहा जाता है, और दूसरा वो जो हजारों साल पुराना है, जिसे फॉसल वाटर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉसल वाटर क्या होता है। तो दोस्तों, हजारों साल पहले अरब का ये रेगिस्तान आज की तरह खुश्क नहीं था। उस वक्त बारिशें ज्यादा होती थी, दरिया बहते थे और जमीन सरसब्ज थी। वही बारिश का पानी जमीन के अंदर सिरक कर बड़े बड़े जखायर में जमा हो गया। ये पानी लाखों साल तक जेरे जमीन महफूज रहा और आज सऊदी अरब इसी पर इन्हिसार कर रहा है। लेकिन याद रखें कि ये पानी काबिल तजदीद नहीं है, यानी एक बार निकाल लिया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी बचत खा रहा हो मगर आमदनी ना हो। जितना भी खजाना हो एक दिन खत्म हो ही जाता है, और यही खतरा सऊदी अरब पर मंडला रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अगर सऊदी अरब इसी रफ्तार से जेरे जमीन फॉसल वाटर निकालता रहा तो आने वाले बरसों में ये जखायर खुश्क हो जाएंगे और फिर मुल्क शदीद बहरान का शिकार हो जाएगा। पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, खेतों को सैराब करने, सनतों को चलाने, पार्क संभालने, गाड़ियां धोने और शहरों को हरा भरा रखने के लिए भी पानी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए अगर फॉसल वाटर पर इन्हिसार किया जाए तो ये जमीन के नीचे छुपा खजाना ज्यादा देर बाकी नहीं रहता। लिहाजा इसी बड़े खतरे से निपटने के लिए सऊदी अरब के माहिरीन ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने समंदर की तरफ रुख किया। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के दोनों तरफ बड़े बड़े समंदर हैं?
ایک طرف بحر احمر یعنی ریڈ سی اور دوسری طرف خلیج فارس۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارا پانی نمکین تھا جو پینے کے قابل نہیں ہے۔ یہیں سے سعودی عرب نے اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کا کام شروع کیا۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے ڈی سیلینیشن۔ یہ ٹیکنالوجی آسان نہیں ہے۔ اس میں سمندر سے کھربوں لیٹر پانی کھینچ کر اس کا نمک اور دیگر کڑوے ذرات الگ کرنا پڑتے ہیں، پھر اسے صاف کر کے پینے اور کھیتی باڑی کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ڈیسالینیشن پلانٹس کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے ریگستانوں کے بیچوں بیچ ایک دریا بنایا ہے، اور وہ بھی زمین کے نیچے۔ یہ کوئی قدرتی دریا نہیں بلکہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، ایک مصنوعی دریا جو ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ سعودی حکومت نے سمندری پانی کو صاف کرنے کے بعد اسے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا زیر زمین پائپ لائن سسٹم بنایا۔ اس پائپ لائن کی لمبائی 8700 میل ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے دریا نیل سے بھی بڑی ہے۔ یہ سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ کتنا بڑا اور کتنا حیران کن ہے۔ پانی کی یہ اندرونی ندی ریڈ سی اور خلیج فارس سے شروع ہو کر ریاض، جدہ، مکہ اور دیگر شہروں تک جاتی ہے۔ اسے زمین کے نیچے اس لیے ڈالا گیا تاکہ پانی کو تیز دھوپ اور گرمی سے بچایا جا سکے، کیونکہ اگر یہ اوپر ہوتا تو بخارات بن کر لمحوں میں ضائع ہو جاتا۔ پیارے دوستو، سعودی عرب میں گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں یہ قدم ایک جرأت مندانہ اور دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ اس زیر زمین دریا کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پانی نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ پورے دباؤ کے ساتھ دور دراز شہروں تک پہنچتا ہے۔ اوپر بنائی گئی نہروں اور پائپ لائنز کے مقابلے میں یہ نظام زیادہ پائیدار، محفوظ اور جدید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے سب سے بڑے انویزیبل ریور کا لقب دیا جاتا ہے۔ سوچئے کہ ایک ایسا ملک جہاں قدرت نے ایک قطرہ بھی دریا نہیں دیا، وہاں انسان نے اپنی محنت اور ٹیکنالوجی سے زمین کے نیچے ایک دریا بنا لی۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں بلکہ سعودی عرب کی بقا کا سہارا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آنے والی نسلیں پیاس کا شکار نہ ہوں، شہروں میں زندگی رواں دواں رہے اور زراعت و صنعت آگے بڑھتی رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ ایک وارننگ بھی ہے کہ پانی کبھی لامحدود نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے ضائع کریں گے یا اس پر اندھا دھند انحصار کریں گے تو ایک دن یہ خزانہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کو محفوظ کیا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے اور نئے حل نکالے جائیں۔ اب سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دیگر صحراؤں والے ممالک بھی سعودی عرب کی طرح یہ جرأت مندانہ قدم اٹھا سکیں گے؟ کیا وہ بھی زمین کے نیچے اپنے مصنوعی دریا بہا سکیں گے، یا یہ کارنامہ صرف سعودی عرب کے حصے میں آیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔